standard deviation. Now let's go to standard deviation. So standard deviation will tell you how far each score lies from the mean. So ang mean kinasa to nga unsa kalayo ang scores or ang kanang certain score sa mean. Muna ang standard deviation. So a high standard deviation means that the values are generally far for the mean. So kung dako ang value sa standard deviation, or we also say SD, kung mas dako si SD, mas layo siya sa mean. Kung gamay si SD, mas close siya sa mean. Okay, they are bigger SD meaning more spread, lower SD meaning they are closer to the mean. So let's have an example. The situation is we need to find which section performs the best using the mean and the standard deviation. So, natin tulo ka section, A, B, and C. Example 4, this is the section A, mo kuno niyang scores. Next kay example B, example 4, section B. Next kay section C. So, take note, the highest score here is over 40. So, naa ko gibutang diha student, then hashtag, kanang hashtag mo na ang number. Student number, student 1, 2, until last. Then, on the right column is the scores. So, in Excel class, imura na siyang i-type gikan sa student 1 padung sa student 20. So, ang kanang student 1 to student 20 class, nasa na siya formula, or not formula, naa siya technique sa Excel nga makadali ka. I-type nimo una si student 1, student 2. So, student 1, student 2, then imo din siyang i-click ang student 1 to student 2, i-highlight, then i-click ang fill, and i-drag siya kung kapila ka buok student. Kung 20 ka buok student, then i-drag siya pa dong sa ika-20. Next kay, then i-copy na dayon na nimo from section A, section B, section C. Then scores kay on the right side. So, naa diri, na-type na diri daan sa video, section A, section B, section C. So, naay mga colors, no? Si section A kay green. So, ganahan sad ko nga, ang section A kay, sa akong Excel kay green, so i-click lang na kung fill color, then i-green. Section B kay blue, so fill color, B. Section C kay peach, dark peach. So, ako lang sang i-click ang fill color, or kanang A, fill color, then the color nga ganahan ako, nga i-assign. Okay. So, pangutana is, unsa or kinsa nga section ang pinaka the best based on the test scores of 1 to 40 nga testing item. Siyang i-move ang video. So, first is, pangitaon sa nato ang mean. Kung kinsa ang pinaka dako nga mean, or which section has the highest value of mean, means, dako na siya o, ay mo na siya ang section nga perform og best. Ang mean, usa siya sa pamaagi nga makakita kang kunsa nga section ang pinaka dako, no? Kay of course, kung dako ang mean, dako ang mga scores ani nga estudyante. Daghanan nila dako ang scores. So saan na siya? Mean equals average, then imo i-highlight ang katong tanan. So the same result siya sa section B and section C. Okay, ari na sa section B. Gibot nga din ako siya word nga mean, no? Para klaro, equals average. Then, i-highlight ni mo gikan sa student 1 padung sa last na student. Close parenthesis. Then, delete the rest of the icons or the symbols nga may labot. Then, enter. Yeah, the same gihapon sa section C. Yeah, 2 decimal lang kita kutob, no? Dili lang tadaghan para mas dali na ito makita. So, section C, the same gihapon. Type nimo ang mean. So, mean. Then, ato ka sa next na column. Click nimo, type equals, then find the word average. Then, i-highlight nimo gikan sa first nga score sa student 1 padung sa last nga student sa section C. Then, close parenthesis. Delete the rest nga way labot sa
formula, then enter. So as you can see, from section section A, padung ni section C, ang pinaka-highest kay ang B. Student A got 21, section A got 21.55, section B got 32.23, and section C got 16.71. So, klaro na jud gani kaayo sa mean pa lang nga kinsay pinaka or the best section in terms sa kaninga scores. It's definitely section B. However, what if kung ang mean sa duha ka section kay equals? Adto na musod si standard deviation. Kung kinsa to ang gamay nga standard deviation, meaning close siya sa mean, kung close sa mean, dako ang mean, meaning dako ang scores. Lower standard deviation means closer to the mean, kana nga section pinaka the best or performs the best among the three sections. So, kani nga case, klaro na sad nga ang mean 32.23 ang kinadakan. But for the sake nga makibata ang saang pagpangita sa standard deviation, nasa tayo gitawag nga standard deviation population and standard deviation sample. Standard deviation population meaning tanan apilon. Sample meaning naaray number of people ang apilon. No? So, naasa diri sa video, giibutang nako ang note. No, just remember, higher mean means the section is performing better than the rest. Lower mean means they are underperforming. For instance, if the two sections have the same mean, meaning parehag value yung mean, you can use the SD or standard deviation to see how spread the scores. For a section with higher SD or standard deviation, meaning their scores are more spread. They are not close to the mean, which means underperforming or dili siya matawag nga mo yung naka-perform best. But for a section with a closer SD or smaller SD, it means their scores are closer to the mean. That means that they are performing well or they're performing better than the rest. Okay, so again, balik ko na to. SD population, meaning tanan data i-appeal. While SD sample, nara siya number of people nga gikuha ana nga certain group of people. Di siya tanan. So in this case, gikan student 1 padung kinalasan man natong gi-appeal, dili man siya collective, dili man siya kanang sample na atong gigamit. Tanan man nga estudyante atong gigamit. So atong gamiton kay SD population. Kay ngano mang dapat maka-identify ta population ba siya or sample? It because lahi ang formula sa Excel sa SD population o lahi sad siya sa SD sample. So akong ibutang diri, makita ninyo sa video, ibutang na ko siya ubos sa mean ang word nga SD population, then equals, i-click nimo ang STDVVP population, i-highlight nimo student 1 nga score padung sa kinalasan, and you have to do the same with section B and section C. Close parenthesis, then i-delete nimo ang way labot nga symbols. Then, himua siyang 2 decimal only. Okay, so for section A, yung SD is 6.18. So the same with section B, imo siyang i-follow, equals ST DEVP or .P. Highlight the first score of the student 1 padung sa last. Tapos enter. So in section B, 5.72. Section C is the same gyapon, STDVP, then highlight all the scores of the students. Again, P for population, meaning kanitanan estudyante gi-appeal. Then close and enter. So 10.208, or we can also say 10.21. Now, as you can see, the higher the mean, the more spread from, the higher the mean, meaning dako siya og score kana nga section. Pero the higher the SD, meaning mas layo ang ilang score sa mean. So in this case, the smallest standard deviation has the best performing section. So in SD or standard deviation in section A, that is 6.18, ang SD sa or standard deviation sa section B is 5.72, while in section C is 10.21, layo na jud kayo tinuod. In terms of mean, daog si section B. In terms of standard deviation, daog pod si standard deviation.
Thus, we can make a conclusion based on the mean and standard deviation. So, based on the mean values, ang highest section kay ang section B. Section B has the highest mean. And based on the standard deviation values, ang section B gihapon ang smallest value. And when you say small value, it means closer to the mean, siya mo'y pinaka nindot nga performance or kanang section ang performing best. Thus, section B performs best among the rest. No? Performs best among the 3 sections. So in this case, mao na ihang analyzation. Okay, make sure, and once ma-enter na siya, mataas man ang sentence, no? Imo siyang i-highlight ang cells, then imo i-merge, then wrap, then padaka ang katong cell, then para makita ang interpretation. You can make it bold or italic. So that's it. That is for standard deviation.